EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर IT नीड्स लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन C ब्लॉक CTC मार्केट ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर सिकंदराबाद हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड से है, जहां पर जमात इस्लामिया की जानिब से जो है एक जलसा मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर लाखों की तादाद ने शिरकत की है। ये जलसा हम आपको बताते चले कि ये जलसा खासकर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर रखा गया था, जिसकी वजह से लाखों की आवाम ने जो है इस जलसे में शिरकत की है। तो आइए खबर आप देख सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक है उनको अपनी ज़िम्मेदारी क्या निभाना चाहिए और हमको यहाँ रहते अपनी क्या ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। अभी हमारे हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने बात अच्छी कही है कि मुसलमान फजर की नमाज में पाबंदी से जमात में हाज़िर हों और वहाँ दुआ का एहतमाम करें। और ये ऐसा मौका है कि इस हवाले से क़ुनूत नाज़िला कभी एहतमाम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ हर मस्जिद से इसका एहतमाम होना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों का, उन्होंने इस मौके पर रहकर को याद किया है। मैं माज़रत का हूँ, मैंने शायद आपका ज़्यादा वक्त लिया है। मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करते हुए दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम सबको परवरदिगारा कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। परवरदिगारा इसको दुनिया भर में जो बला जुल्म के वाक़यात दोहराए जा रहे हैं वहाँ उसका खला खमा फरमाइए। ख़ास तौर पर माल फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए और फ़लस्तीनी मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाइए। मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमाइए, दुश्मनान इस्लाम के हाथों से मस्जिद अक़सा की को आज़ाद फरमाइए। परवरदिगारा हम सबको मौला ये हम मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए कमर बस्ता होने और अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसा मुनक़िद हुआ, आप देख रहे थे नौजवानों में जोश व खरोश और बहुत प्यारी तकरीर की गई। और आज जो वक्त की ज़रूरत है इत्तेहाद उम्मत पर यहाँ पर बात किया गया और जो फ़लस्तीनियों पर बर्बरत हुई है उसकी बुनियाद समझ की गई है और अल्लाह के बारगाह में दुआ की गई कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में रहने वाले नौजवानों की हिफाजत फरमाए, वहाँ पर जुल्म का खात्मा करे और तमाम आलम इस्लाम में भी अल्लाह ताला जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको भी तौफ़ीक़ अता करें ताकि वो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने में उनके वाक़ा को आज़ाद कराने में कामयाब हो। एक मिनट अजीम भाई था। आज जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना की जानिब से नुमाइश मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यगानगर करने के लिए और इसराइल की, अमेरिका की और यूरोपीय ममालिक की और उन अरब ममालिक की जो इस वक्त जुल्म व सितम को देखते हुए भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उनकी मजम्मत करने और उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आज ये जलसा जो हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और ये जलसा इसी मकसद के लिए मुनक़िद किया गया। उम्मीद है कि इसके ज़रिए से इनके ज़मीर जागेंगे और इनकी बेशर्मी दूर होगी, बेहयाई इनकी दूर होगी और वो इंसानियत के लिए उठ खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना, आज नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद से मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम हैदराबाद के मुसलमान मर्दों और ख़वातीन ने एक ज़बरदस्त यहाँ पर एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया है और इस जलसे आम को जमात इस्लामी के क़ायदीन के अलावा SIO के क़ायदीन और मिल्लत इस्लामिया के पूरे क़ायदीन और जो उलमाए कराम और ज़ुमाए मिल्लत मशाइख़ नौज़ाम कई लोगों ने मुखातिब किया। और इस पूरे जलसे आम का असल पैगाम यही था कि हम मज़लूमीन गज़ा और मज़लूमीन फ़लस्तीन के साथ पूरी सॉलिडारिटी का इज़हार करते हैं और इसराइल के तमाम जुल्म और सितम को जो है ना की मज़म्मत करते हैं और दुनिया से इस बात का मुतालबा करते हैं कि दुनिया के हुक्मरान इस मसले को खाली मुसलमानों का मसला ना बनाएं, बल्कि ये एक इंसानी मसला है और इंसानी मसले के हैसियत पर इसका नरेटिव बनना चाहिए। दूसरा ये है कि इसराइल इतना मक्र वाला और इतना शातिर खिलाड़ी है कि वो अपना तमाम जुल्म करके भी अपने आप को मज़लूम पेश कर रहा है दुनिया के सामने और हमास जैसी तंजीम को जो अपने
ملک کے دفاع کے لیے، قوم کے دفاع کے لیے، قبلہ اول کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ظالم ثابت کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو خاص طور پر یہاں کے جو صالح ذہن کے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی آواز کو جو ہے نا ایک رخ دینا چاہیے، اورینٹ کرنا چاہیے، اور ایک اچھا نریٹو اور ڈسکورس کو بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اضلاع میں بھی اس طرح کے پروگرام کرے گی، اور یہاں حیدرآباد کے اندر بھی ایک پروگرام عنقریب انشاءاللہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں گے ہم لوگ، جس میں جس طرح ہم نے مسلمانوں کے مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو بلایا تھا، اسی طرح سے غیر مسلمین کے بھی مختلف جو ہے نا ذمہ داران کو بلا کر اس مسئلے کو، اس آواز کو جو ہے نا بڑی حد تک جو ہے نا ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس موقع پر حیدرآباد کی عوام بطور خاص خواتین کا بہت مشکور ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر بچے، نوجوان اور خواتین اور بزرگ آئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے۔ حکومت ہند کا موقف جو ہے نا شروع سے یہ تھا کہ وہ ہمیشہ فلسطین کے کاز کی تائید کرتی تھی، لیکن ابھی جب سے یہاں پر فیسسٹ قوت آئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے۔ کبھی نظر آتا ہے کہ وہ فلسطین کی تائید کر رہی ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ وہ جو نا اسرائیل کی راست مدد کر رہی ہے۔ تو ایسے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری اپنی حکومت سے کہ ہندوستان کا جو نیک نامی ہے، اور ہندوستان جو پورے علاقے کا ایک لیڈر بننا چاہتا ہے، تو یہ لیڈر کی جو ہے نا صفت نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے۔ ظالم ہوتا ہے اور مظلوم ہوتا ہے۔ دنیا کو نظر آ رہا ہے، پورا بچوں کو مار رہے ہیں، ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو مار رہے ہیں، اسپتالوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور ایسے میں اگر ہمارے ملک کے کسی بھی گوشے سے اگر یہ آواز آتی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے کے جو نا ہم کو اشارے ملتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارا کام اس ملک کے اندر بھی داعی امت کی حیثیت میں یہ ہے کہ ہم ہمارے ملک کے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو لے کر ایک آواز بنائیں، مضبوط آواز بنائیں۔ اور ہندوستان میں الحمدللہ اس وقت جو امیدیں نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی کافی اصلاحات ہوں گی انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے لیے بھی اچھے دن جو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے اچھے دن آئیں گے، اور ہم جو ہے نا ہندوستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے باہر ہو۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ منی پور کے اگر انسان بھی اگر مر رہے ہیں تو انسان مر رہے ہیں، اور اگر جو ہے نا اسرائیل کے اندر اگر جو ہے نا فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے تو وہ بھی تو دونوں طرف سے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں۔ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، گیمنگ ڈیسک ٹاپس، CCTV کیمرہ سیٹس اور ڈیسک ٹاپ ایکسیسریز کی شاپنگ پر حیدرآباد سکندرآباد کا سب سے بڑا سٹور EPW انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ دے رہا ہے یہ آفر، جو صرف 24 مارچ 2024 تک ہی ویلڈ ہے۔ انتظار کس بات کا ہے؟ جلد ہی جائیے اور اپنے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپ کی خریداری کریں اور جیتے یاماہا فسینو جیسے ڈھیر سارے پرائزز۔ مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال یا واٹس ایپ کریے۔